Hello mga kabarangay! Welcome sa lungsod ng Cebu City, Cebu, Philippines. Ang lungsod ng Cebu City, Cebu ay mayroong 80 na mga barangay. Kung gusto mong malaman, panoorin mo ang videong ito. Simulan natin sa Barangay Adlaon, Agsungot, Apas, Babag, Bakayan, Banilad, Basak Pardo, Basak San Nicolas, Binaliw, Bonbon, Badlaan, Buhisan, Bulacau, Boota Pardo, Busay, Calamba, Cambinocot, Camputao, Capital Site, Carreta, Central, Cogon Pardo, Cogon Ramos, Dayas, Dalho, Ermita, Guadalupe, Guba, Hipodromo, Inayawan, Kalubihan, Kalunasan, Camagayan, Kasambagan, Hinasangan Pardo, Labangon, Lahog, Loriga, Luceran, Luz, Mabini, Mabolo, Malubog, Mambaling, Pahina Central, Pahina San Nicolas, Pamutan, Pardo, Parian, Peril, Pasil, Pitos, Pulang Bato, Pangol Sibugay, Punta Prinsesa, Keyot Pardo, Sambag 1, Sambag 2, San Antonio, San Jose, San Nicolas Central, San Roque, Santa Cruz, Sapang Dako, Sawang Calero, Sinsin, Siraw, Suba Poblacion, Sudlon 1, Sudlon 2, Tabunan, Tagbao, Talamban, Tap-Tap, Teero, Tinago, Tisa, Toong Pardo, Tipadilla, Zapatera. Yan po lahat ang barangay ng Cebu City, Cebu. Thanks for watching. Please subscribe.